Okay, time for the undercard bakbakan. A game between Team Triple J versus Team Triple P. Team Triple J, Joma Jojo versus Team Triple P. Paring Kuwal, paring Pantat o ni paring Bito. Game 1 on the way sa atong undercard bakbakan. Okay na atong triple bakbakan diri ha sa Laya, Kalunasan, Cebu City. Sponsor niya by Asinso Kalunasan. Headed by our beloved Barangay Captain Litoy Sinisa. O inubanan sa iyang mga konsyales nga sila siya Konsihal Dilio Iway nga atong amigo og si Konsihal Silso Gamunada. Atong amigo dining duha ka konsihal si Konsihal Dilio Iway og si Konsihal Silso Gamunada og sila si Konsihal Idilito Mabano, Nilia Mabano o Brinda Bustamante o ni Boyet Ocampo o ni Jean Gonto. O na ato ang mga sponsors o ang atong mga organizers ani mao sila si Boss Jojo Mabano o Boss Manny Gonzales o ni Boss Ryan Labra. Okay, game mo na ta sa atong undercard. Tuara post ni Datang pasok mga kaibigan. Tok mo din Datang, tuara kapapagapas Kuwal. Ayan, Pantat! Pantat, where are your defense, Pantat? Score, 2-0 na, boss? Boss! Dol! Score na. 2-1 ato score, 2-1. 2-1 na. Kaya, servisyo Jomar. Ako ay sakitas tiran Jojo bagsika to kanta ni score bell 3-1 na 3-1 in favor of Team Triple J. Tuara kabuang og sagang ang Team Triple P. Tuara anemic shot coming from the king of backstop Joma Romo. 3-1 ato score, side out. Mula sa Team Triple P. Servisyo paring Bito. Out mo lang sagang ni Idol Jojo. 2-3 na, 2-3. 1 point lead na lang sa Team Triple J. Servisyo paring Bito. Out ball. Okay na atong triple bakbakan ni Ria sa Laya, Kalunasan, Cebu City. Under ni sa Busagak promotion ni Boss Ryan Robe. May paarak na ang Team Triple J. Gitubag sa Team Triple P. Pantat, paring Pantat. My goodness. Cuatro dos ang ato skor, 4-2 in favor of Team Triple J. Servisyo Jojo. Paring Pantat again. Tuara Datang gilambahan ni paring Pantat. Paring Kuwal. La kaniya Joma Roma. Gilambahan ni paring Bito. Tuara tumagos ang tira sa Team Triple J. Score. Servisyo Jojo. Paring Pantat. Datang Bitokpon. Tuara paring Bito to the rescue. Pokot ang maral. Change score. Size 2 sa 4 point lead sa Team Triple J. The Pimos Jomar J. Jojo. Team Triple J. Servisyo Jojo. Jomar. Inside. City na. 7-2 na atong game 1 na. Pabor sa Team Triple J. Servisyo Jojo. Joma Roma binumba sa ere. Pokot ang maral. Shout out na yan Boss Jan Akrabaya. Shout out ni Boss Charlie Milan. Shout out ni Yoyo Emiliano Quijano. Ang tag-iya sa email ban current.
Apart Eric Lasarte, ug Manuel Licertrea, shout out. Ronnie Costanyo, shout out. John J. Tres Ambag, shout out. Tres na, Tres City. Servisyo paring kuwal. Tok mo dinatang. Di maponet. Andoy Pordoy dia sa Kyoto, shout out. Tuara paring bito. Gilambahan ni Jojo. Nah. Tuara datang. Jomar. Agay, miscommunication sa team Triple P. Woo! Mura nagtanaw ang tulogon. Bastos. Mura nagtanaw bula. La, paring bito, Lobo. Jomar. Paring bito, Tuara datang. Ay, paring kuwal. Inside job. Side out, side out. Bola sa team Triple P. Servisyo paring pantat. Jojo. Naway nakadaggan eh. Oh, servisyo. The king of back stop, Jomar Roma. Ito ba, paring bito. Post ni Jojo. Out ball. Side out, side out. Oh, this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Tara, paring kuwal, Milamba. Good item. O kang email ban po rin if you are in the ban for winning. Call 0995-243-5411. Paring kuwal, sagang ni Jomar. Paring pantat, lambas na tang. Binumba sa rin ni Jomar. Kuratan si paring kuwal ato. Ang igabagnusan si paring pantat. Ato, wala. Mamma mia! What a talk niya coming from Jojo. Jojo Alibio. Igay. Servisyo Jojo. Tuara. Jomar Roma. Agay. Jojo. Ay, poko tantira Jojo. Score 8-4 na. Servisyo paring kuha. Lobog yatag ni Jomar Roma. Pantat Milamba. South pa Jojo. Pantat again. Two-shot combination ni Pantat. Gitubag ni Jomar Roma. Jojo. Ala kaniya. Gilubanes ba? Kutsukan. Patay. Sabit kaibigan. 8-4 atong score. Mula diri sa team Triple G. Servisyo Jid Shakur datang. Paring bito, gitubag ni Datangkla, linambahay na. Tuara, bato Jomar. Tuara, ami pawana, hibirin po kami from team Triple G. Good item. 9-4 na, 9-4, 3 point na lang ang kuwang sa team Triple G para daugon ang duas game 1. Jis 4 na. Kini para si servisyo datang. Tuara Lobo. Gilambahan ni Jomar. Target na naman. Backset Belbel. 11-4 kini para daog na sa game 1 ang serbisyo ni Datang Jid Shakur. Lobo gihatag ni paring bito. Gilambahan ni Jomar Roma. Datang to the rescue. Wala kabuwag ni pinsan nito ang team Triple P. Ay pukot na daog na ang team Triple G sa game 1. O atangin ninyo ato ang game 2 sa atong undercard bakbakan.